बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर आपने दुरूद पाक में शामिल हो जाना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, हर बार की तरह हम आपके लिए एक नई एपिसोड लेकर आए हैं। आज भी इंशाअल्लाह मज़ेदार से सवालात होंगे और आपके हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होने जा रहा है। आप हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, अपने दोस्तों को भी आगाह कीजिए। अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म दीन पहुँचाया जा सके। अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ आज भी 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे जिनके दरमियान हम खूबसूरत से 5 राउंड्स करवाएंगे और इन 5 राउंड्स में इनके दरमियान होने जा रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही अमेजिंग मुकाबला। हर राउंड्स में हम इनसे सवालात करेंगे और जो सही जवाबात देंगे हम उन्हें पॉइंट्स भी देंगे। याद रहे कि तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हमें अपने इस प्रोग्राम से 2 बच्चों को रुखसत करना होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप रुखसत होने वालों की फहरिस्त में अपना नाम शुरू में ही ना लिखवा लें, वरना आखिर में तो हमें एक आज के प्रोग्राम का विनर ज़रूर मिल जाएगा। जो विनर होता है उसे हम कैश प्राइज़ दिया करते हैं। रनर अप को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, उन्हें भी प्राइज़ दिए जाते हैं और जो पीछे रह जाने वाले होते हैं हम उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला राउंड शुरू करने से पहले बढ़ेंगे हमारे कंटेस्टेंट्स की जानिब और इनसे तारुफ लेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, नाम क्या है। सबसे पहले बेटा आप अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम में पढ़ता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, हसनैन रज़ा ने तो एक ही जुमले में नाम भी बता दिया, वालिद का नाम भी बता दिया, स्कूल का नाम भी बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। चलें, 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, हसनैन रज़ा नाम है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद इज़ान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आमिर है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत दे माशाल्लाह। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। अपना पूरा नाम बताएंगे बेटा। मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर। वालिद का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। क्लास भी बता दे जनाब। क्लास 5। क्लास 5 के स्टूडेंट हैं और नाम मोहम्मद हाशिर है, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद मुसअब रज़ा है। मोहम्मद मुसअब रज़ा, आपको पता है कि हमारे असलाफ में से, हमारे बुजुर्गों में से एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े ज़बरदस्त सहाबी थे, अल्लाह उनका सदका हम सबको अता फरमाए। वालिद का क्या नाम है बेटा? मोहम्मद शाहिद। जी, कहाँ पढ़ते हैं बेटा? दारुल मदीना क्लास 4। दारुल मदीना क्लास 4 में पढ़ते हैं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उबैद रज़ा है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल वहाब है। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। मदरसे की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। क्या हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं? नाजरा। कितने पारे पढ़ चुके हैं माशाल्लाह? 26 पारे। 26 हो चुके हैं और 4 पारों के बाद इंशाल्लाह कुरान मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको भी आलिम कुरान बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद हमजा। वालिद का नाम भी बताएंगे बेटा? मोहम्मद बुरहान। माशाल्लाह। क्लास 6। चलें जी, 6 क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 4th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 5th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज बड़ा ही अमेजिंग और खूबसूरत मुकाबला देखने को मिलेगा। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के रूल्स में आपको बताता चलूँ। पहले राउंड में मैं आपसे सवालात करूँगा, बारी बारी हर एक से सवाल होगा, लेकिन आपने जवाब में मुझे एक नहीं बल्कि 3 जवाबात देने हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 नंबर देने हैं। अगर आप तीनों दुरुस्त जवाब देंगे तो मैं आपको 3 नंबर दूंगा। अगर आपने 2 दुरुस्त जवाब दिए तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? और अगर सिर्फ 1 सही जवाब दिया, आप कितने नंबर दूंगा? 1 नंबर। आप लोगों ने कितने लेने हैं? 3।
3 लेने हैं, वो तो वक्त बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का पहला राउंड। पहला सवाल होगा हसनैन मोहम्मद जुबैर से। सवाल आपसे ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जान के मालिक हैं, इसका जिक्र कुरान में आया। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जिक्र कुरान के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में है। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जान के मालिक हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत 6 में आया। हसनैन जुबैर ने सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है इज़हान रजा की। सवाल आपसे ये है, मोमिनों की सिफ्त के फजूल बात से मुंह फेरते हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 3 में। तीनों सही जवाब देकर इज़हान ने भी 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है मोहम्मद हाशिर की और आपसे सवाल ये है, जैतून का दरख्त तेल लेकर उगता है और सालन का काम भी देता है, जैतून की ये खासियत कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 20 में है। जैतून की इस खासियत का जिक्र कुरान पाक के पारा 18 सूरह मोमिनून आयत 20 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। बारी है मुसअब रजा की। रेडी हैं आप? जी। आपसे सवाल ये है, मशहूर इरशाद और तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, ये कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे बेटा। इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 में है। ये मशहूर इरशाद और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है, कुरान पाक के पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 26 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। बारी है उबैद की और आपसे सवाल ये है, कुरान पाक का मशहूर इरशाद सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं, ये कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 20 सूरत और आयत नंबर 18। चलें जनाब, उबैद ने जवाब दिया पारा 20 सूरह राद आयत नंबर 18, जबकि ये जिक्र कुरान पाक के पारा 13 सूरह राद आयत नंबर 28 में आया। मोहम्मद उबैद से 2 गलतियां हुई, 1 नंबर हासिल किया है जनाब। बारी है मोहम्मद हमजा की। आपसे सवाल है, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में आया। मोहम्मद हमजा का कहना है कि मुसलमानों की इस सिफ्त का बयान कि वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 71 में आया। यही कहते हैं आप जनाब? जी, बड़ा सोच समझकर जी कहा है और बिल्कुल सही कहकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। एक सवाल सबसे हो चुका, बारी है एक और सवाल करने की। सवाल होगा मोहम्मद हसनैन जुबैर से। आयत दुरूद सलाम कुरान पाक में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? आयत दुरूद सलाम कुरान पाक के पारा 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 29 में है। एक बार फिर गौर करेंगे हसनैन। मशहूर आयत दुरूद सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, पारा 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 29। ये आपका फाइनल जवाब है? जी। इसी जवाब के साथ जाना पसंद करेंगे? चलें जनाब, मदनी चैनल के नाजरीन, हसनैन रजा ने जवाब सही दिया या गलत दिया आपको बताए देता हूँ। आयत दुरूद सलाम कुरान पाक के पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में है। हसनैन से गलती हो गई, कोई नंबर नहीं हासिल कर सके जनाब। अल्लाहु अकबर। बारी है इज़हान रजा की। सवाल ये है, इरशाद बारी ताला और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। पारा नंबर 26 सूरतुल हुजरात आयत नंबर 11 में है। इज़हान ने एक बार फिर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद हाशिर की। सवाल ये है, अल्लाह पाक पर ईमान रखने वाले मुसीबत पर सब्र करते हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 56 में है।
آپ کا کہنا یہ ہے مسلمانوں کی اس صفت کا بیان کہ اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے مصیبت پر صبر کرتے ہیں، پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 56 کہا، یہاں آپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ آیت نمبر ہے 35، 2 نمبر محمد حاشر کامران نے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ وہاں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی مصیبت پر، چھوٹی چھوٹی سی پریشانی پر آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے مصعب رضا کی طرف، اور آپ سے سوال یہ ہے، مشہور قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن پاک کے کس مقام پر موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں ہے۔ مشہور قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 156 میں تینوں صحیح جواب دے کر مصعب رضا نے تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عبید کی۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج منیر یعنی چمکا دینے والے سورج ہیں۔ حضور کی اس عظمت و شان کا بیان قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا؟ پارہ نمبر 13۔ لادری جی، کون جواب دے گا؟ ارے چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ پہلے آپ بتائیں، مصعب بتائے گا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں ہے۔ جی جناب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں آیا۔ مصعب نے بالکل صحیح جواب دے کر کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ جی عبید سے بھی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال ہوگا محمد حمزہ سے۔ سوال یہ ہے، مومنین اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مومن کی اس صفت کا بیان پارہ 18 پارہ 17 5 4 3 2 1۔ حمزہ سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ مومن کی اس صفت کا بیان کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 2 میں آیا۔ حمزہ سے بھی غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جی اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچے کہاں کہاں پر زیر ہوئے اور کون زبر ہو کر بازی لے گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ حسنین رضا نے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اذعان نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ حاشر سے ایک غلطی ہوئی، حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ مصعب رضا نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبید نے حاصل کیا ہے صرف 1 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ حمزہ نے حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ نے صحیح آپشن کو تلاش کرنا ہے، چوز کرنا ہے، اور اگر آپ نے صحیح آپشن چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ آپ نے اب نمبر لینے ہیں یا مجھے واپس کرنے ہیں؟ لینے۔ جی یہ تو وقت بتائے گا۔ شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا محمد حسنین زبیر سے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ یونس، آپشن نمبر 2 سورہ کہف، آپشن نمبر 3 سورہ واقعہ۔ سورہ کہف۔ آپ کا کہنا یہ ہے سورہ کہف، اور آپ کے پاس 2 مزید آپشن تھے، مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل درست آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آ رہی ہے اذعان کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ سورت پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ معون، آپشن نمبر 2
سورہ منافقون. آپشن نمبر 3 سورہ کافرون. سورہ کافرون. آپ نے کہا سورہ کافرون. آپشن نمبر 3 کو چوز کیا اور آپ نے بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد حاشر کامران کی. سوال یہ ہے قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. 115 بار. آپشن نمبر 2 114 بار. آپشن نمبر 3 116 بار. 115 بار. آپ کا کہنا یہ ہے 115 بار، جبکہ آپ کے پاس آپشنز تھے 114 یا 116. چلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد مصعب رضا کی. آپ نے بتانا یہ ہے ختم نبوت کی مشہور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم والی آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں 15واں پارہ. آپشن نمبر 2 19واں پارہ. آپشن نمبر 3 22واں پارہ. 22واں پارہ. آپ نے کہا 22واں پارہ، جبکہ آپ کے پاس تو مزید آپشنز موجود تھے. آپ نے 22واں پارہ چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبید رضا کی. آپ سے سوال یہ ہے اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکا دینے والا سورج ارشاد فرمایا. یہ قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت میں ارشاد ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز دوں گا. آپشن نمبر 1 سورہ نمل کی آیت نمبر 22. آپشن نمبر 2 سورہ احزاب کی آیت نمبر 46. آپشن نمبر 3 سورہ نور کی آیت نمبر 8. آپشن نمبر 1. صحیح آپشن تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 46. آپشن نمبر 2 آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر بھی آپ سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے محمد حمزہ کی اور آپ سے سوال یہ ہے دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم سورہ انفال کی کس آیت نمبر میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 45. آپشن نمبر 2 44. آپشن نمبر 3 46. 45. بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. حسنین رضا سے سوال ہوگا اور سوال یہ ہے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 28 ٹائمز. آپشن نمبر 2 31 ٹائم. آپشن نمبر 3 36 ٹائمز. 31. آپشن نمبر 2 31 چوز کیا اور بالکل درست چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے محمد اذعان کی. آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 مستحقین وراثت. آپشن نمبر 2 مستحقین دولت. آپشن نمبر 3 مستحقین زکوٰۃ. نمبر 1. غلط آپشن چوز کر کے اپنا 1 نمبر مجھے واپس کر دیا. صحیح جواب تھا مستحقین زکوٰۃ. آپشن نمبر 3 غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. باری ہے محمد حاشر کی. قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کس چیز کے شرعی حکم کو بیان کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 زینت. آپشن نمبر 2 پردہ. آپشن نمبر 3 وراثت. نمبر 3 وراثت. آپ کا کہنا یہ ہے نمبر 3 وراثت. آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا پردہ. 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے محمد مصعب کی. مصعب نے اب تک کتنی غلطیاں کی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. اب بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی سوال یہ ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن نمبر 3 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن 1 2 اور 3 حضرت نوح علیہ السلام. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا آپشن تھا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. مگر آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام والا آپشن سلیکٹ کیا اور آپ سے غلطی ہو گئی.
सही ऑप्शन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। 1 नंबर वापस जाएगा। अल्लाहु अकबर। पहले गलती नहीं की थी, यहाँ गलती हो गई। बारी है उबैद की। अब तक कोई नंबर मौजूद नहीं आपके पास। चलें जी, देखते हैं कि आप माइनस में जाते हैं या हमसे 2 नंबर लेके जाते हैं। सवाल ये है, पारा 30 सूरह शम्स आयत नंबर 11 से 15 में किस नाफरमान कौम का जिक्र है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 कौम आद, ऑप्शन नंबर 2 बनी इसराइल, ऑप्शन नंबर 3 कौम समूद। ऑप्शन नंबर 3। आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कौम समूद। जवाब देने के लिए आपके पास 2 मजीद ऑप्शन मौजूद थे, मगर आपने कौम समूद सेलेक्ट करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। नहीं जी, 2 नंबर उबैद ने भी अपने अकाउंट में जमा कर लिए हैं। बढ़ेंगे दूसरे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ और सवाल होगा मोहम्मद हमजा से। सवाल यह है, मशहूर आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये कुरान पाक की किस सूरत में है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरह माइदा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह निसा, ऑप्शन नंबर 3 सूरह बकरा। सूरह माइदा। ये फाइनल डिसीजन है आपका? जी। मोहम्मद हमजा ने सेलेक्ट किया सूरह माइदा, कुरान पाक की मशहूर आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये कुरान पाक की सूरह माइदा में आया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ दूसरा राउंड हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, दूसरे राउंड का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मोहम्मद हसनैन ने पहले राउंड में हासिल किए थे 3 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। इज़ान ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। मोहम्मद हाशिर ने पहले राउंड में हासिल किए थे 5 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 6 पॉइंट्स। मोहम्मद मुसअब ने पहले राउंड में हासिल किए 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। उबैद का पहले राउंड में था 1 पॉइंट, दूसरे राउंड में भी है 1 पॉइंट, टोटल हो गए 2 पॉइंट्स। मोहम्मद हमजा ने पहले राउंड में हासिल किए 3 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। पढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होगा, क्योंकि इसमें आप सब ने एक साथ जवाब देने के लिए कोशिश करनी होगी और कोशिश होगी बजर के साथ। याद रहे, आप में से जो सबसे पहले बजर को प्रेस करने में कामयाब हो जाएगा उसी की बजर बीप करेगी, और जिसकी बजर बीप करेगी वही जवाब देने का हकदार होगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, अगर आपने गलती की तो आपसे वापस चला जाएगा 1 पॉइंट। नंबर्स लेने हैं या वापस देने हैं? लेने जनाब, ये तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी बताएगी। बढ़ेंगे, शुरू करेंगे हमारा बजर राउंड। बजर राउंड शुरू करने से पहले बजर चेक कर लें। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इज़ान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद मुसअब, उबैद, हमजा, अरे जनाब सब ने बारी बारी बजर बजा दी और बड़ी स्पीड से बजाई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, बजर राउंड, और सवाल होगा आप सबसे, लेकिन जवाब कौन देगा? जी, दबाने में नहीं, जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आप सबसे, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? मोहम्मद हसनैन। सूरह कौसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल यह है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? उबैद। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। आपका कहना यह है कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। एक बार फिर गौर कर लें, आपको वैसे ही नंबरों की जरूरत है। 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें हैं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है अगले सवाल की। कौन सी सूरत जुमे की रात को पढ़ने से मगफिरत कर दी जाती है? मोहम्मद मुसअब। सूरह यासीन। आपका कहना यह है सूरह यासीन जुमे की रात को पढ़ने से मगफिरत कर दी जाती है, और सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, किस सूरत के बारे में फरमाया गया कि जो शख्स रात में इसकी आखिरी आयतें पढ़ेगा तो उसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा? इज़ान। सूरह आल इमरान।
सूरह आले इमरान सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरह यूसुफ में कितनी आयतें हैं? मोहम्मद हसनैन 111। 111 आयतें हैं, सही जवाब दे दिया है। हसनैन ने एक बार अपने पॉइंट्स में 2 नंबरों का मजीद इजाफा कर लिया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, किस सूरत में औरतों से मुताल्लिक कसरत के साथ अहकामात बयान किए गए? मोहम्मद हमजा सूरत निसा। सूरत उन-निसा, सही जवाब दे दिया है। 2 नंबर मोहम्मद हमजा ने भी हासिल कर लिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सूरह फातिहा में कितने हुरूफ? उबैद सूरह फातिहा में कुल 140 हरूफ हैं। सूरह फातिहा में कुल 140 हुरूफ है, या आप दावे के साथ कह रहे हैं? जी, सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब 1 नंबर वापस चला जाएगा। 140 हरूफ। 140 हुरूफ, बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक की एक सूरत का नाम राद है, राद का माना क्या है? उबैद ने एक बार फिर बजर प्रेस की है। बजर प्रेस करने के बाद सोच रहे हैं, ऐसा ना करें भाई। कुरान पाक की एक सूरत का नाम राद है, राद का माना बताना है। बादलों से पैदा होने वाली गरज। बादलों से पैदा होने वाली गरज, आपका कहना यह है, मगर मैं आपको बताऊं जवाब जो दिया बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक में इरशाद हुआ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तर्जमा, मुझे इस शहर की कसम। इस आयत में अल्लाह पाक ने किस शहर की कसम इरशाद फरमाई? जी मोहम्मद हमजा मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा की कसम इरशाद फरमाई, सही जवाब दे दिया है जनाब। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे, इनके सगे भाई का नाम बताएं। मोहम्मद हसनैन बिन्यामीन। इनके सगे भाई का नाम बिन्यामीन, आपके भाई का नाम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन्यामीन था, सही जवाब दे दिया है। बढ़ेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है, किस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत का हिस्सा है? मोहम्मद इजान सूरह नमल। आपने कहा सूरह नमल। सूरह नमल, नमल का माना क्या है? जी हमजा ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। नमल का माना है चूंटी, मगर आपने जो जवाब दिया वो भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल तीसरे राउंड का। इस सवाल के जवाब के इख्तिताम पर हमें मालूम हो जाएगा कि चौथे राउंड में हमारे साथ कौन कौन मौजूद होंगे और कौन रेड जोन में जाकर तशरीफ रखेंगे। सवाल यह है, कुरान पाक की एक सूरत का नाम तगाबुन है, तगाबुन का माना क्या है? मोहम्मद हसनैन खरीद और फरोख्त में नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल जी, खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाना, बच्चों का भी कहना यह है, सही जवाब दिया है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आपको बताते हैं तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मोहम्मद हसनैन ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 7 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया, कॉन्फिडेंटली जवाबात दिए और हासिल किए हैं 8 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 15 पॉइंट। इज़ान रजा ने भी बेहतरीन कमबैक किया, दूसरे राउंड तक थे आपके 7 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। मोहम्मद हाशिर ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में आपको क्या हो गया, कोई जवाब नहीं दिया, आपके हैं टोटल 6 पॉइंट्स। मुसअब रजा ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 7 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में हासिल किए 2 पॉइंट्स, टोटल हो गए 9 पॉइंट्स। उबैद ने बेहतरीन कमबैक किया, क्योंकि दूसरे राउंड तक थे आपके 2 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में आपने हासिल किए 6 पॉइंट्स, टोटल हो गए 8 पॉइंट्स। हमजा ने हासिल किए तीसरे राउंड में 4 पॉइंट्स, दूसरे राउंड के थे 7 पॉइंट्स, टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। जी तो फैसला हो चुका, चौथे राउंड में हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट होंगे,
مگر جو دو نہیں ہوں گے ان میں سے ہمارے حاشر بھائی اور عبید بھائی اب ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آئیں گے بیٹھیں گے ریڈ زون میں. ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا بڑا خوبصورت راؤنڈ ہوا کرتا ہے کیونکہ ہم اس میں اپنے بچوں کو فلپ بورڈ دیا کرتے ہیں اور اس پر تحریر ہوتا ہے, اس پر لکھا ہوتا ہے صحیح یا غلط. بچوں سے سوال پوچھا جائے گا اور انہوں نے بتانا ہے کہ جو پوچھا گیا ہے وہ بات صحیح ہے یا غلط. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوگا. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. اگر سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو شیئر بھی کیجئے. اللہ مزید ہمیں برکت عطا فرمائے. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس چلا جائے گا 1 پوائنٹ. 1 پوائنٹ. یا تو آپ نے لینا ہے یا دینا ہے. مگر یاد رہے آپ چاروں کو ایک ساتھ مارکنگ کی جائے گی. آپ چاروں کو ایک ساتھ پوائنٹس دیے جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا یا آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. بڑے ہی دھیان سے آپ نے سوالات سننے ہیں. بسا اوقات اس میں ٹوسٹی کوشچن بھی آئیں گے. آپ کو چوتھے راؤنڈ کے رول سمجھ آ گئے؟ جی. آر یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ 4 راؤنڈ؟ Yes. جی آپ نے چوتھے راؤنڈ کے رول سمجھ لیے. آئیے شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے. سوال یہ ہے, قرآن پاک کو چھونے کے لیے غسل کرنا یعنی نہانا ضروری ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں کا کہنا یہ ہے بات صحیح ہے, مگر حمزہ نے ڈیسیجن لیا بات غلط ہے. حمزہ کیوں ڈیسیجن لیا بات غلط ہے؟ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. جی قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کی حاجت ہوتی ہے. غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا, ہونا ضروری ہے, لیکن ہر بار چھونے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ کریم ہمیں خوب قرآن پاک کو چھو کر اس کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بڑھیں گے ہمارے دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال یہ ہے, سورہ بنی اسرائیل مدنی سورت ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا یہ بات غلط ہے. مصعب نے کہا بات صحیح ہے. مصعب سے غلطی ہو گئی کیونکہ سورہ بنی اسرائیل یہ مدنی سورت نہیں بلکہ مکی سورت ہے. تینوں بچوں کو نمبر دیے جائیں گے اور محمد مصعب سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. تیسرا سوال یہ ہے, سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ ہمیں جناب لگتا ہے بچوں نے فیصلہ کر لیا ہے. 3 بچوں نے ایک جواب دینا ہے اور ایک نے الگ جواب دینا ہے. مگر اس بار صحیح کہنے والوں کا جواب بالکل صحیح ہو گیا اور غلط کہنے والے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ملتا ہے. اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. صحیح کہنے والوں نے جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال, سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3 نمبر کی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہہ کر چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہے, 7ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جناب چاروں کا کہنا ہے یہ بات غلط ہے اور بالکل صحیح ڈیسیجن لیا کیونکہ 19ویں پارے میں ہی 7ویں آیت سجدہ ہے. چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا. پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال یہ ہے, سورہ شعراء مدنی سورت نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے فیصلہ لیا بات غلط. حمزہ نے کہا بات صحیح. جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا صحیح اور جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی. حمزہ کو 1 نمبر دیا جائے گا, باقی 3 سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے. پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. سوال غور سے سنیے گا. سوال یہ ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں کثرت کے ساتھ لفظ نور ملتا ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ یعنی جناب سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں کثرت کے ساتھ لفظ نور ذکر کیا گیا, اسی مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات غلط ہے, 1 نے کہا بات صحیح. جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا بالکل صحیح اور جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی. 1 نمبر غلط کہنے والوں سے واپس لے لیا جائے گا. پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف. ارشاد باری تعالی,
तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। इसमें दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही कहकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, सूरह कहफ की आयत नंबर 9 से 26 यानी 9 to 26 में असहाबे कहफ यानी गार वाले चंद औलिया इकराम का बयान किया गया। बताइए क्या ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही डिसीजन लेकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, अम्मन खलका कुरान पाक के 19वें पारे का नाम है। बताइए ये बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने कहा बात गलत, एक ने कहा बात सही। जिसने कहा गलत उसने जवाब दिया सही, क्योंकि अम्मन खलक ये 19वें पारे का नाम नहीं बल्कि 20वें पारे का नाम है। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा गया। बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसने जवाब भी दिया सही और जिसने कहा गलत उनसे गलती हो गई। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे आखिरी सवाल की तरफ और आखिरी सवाल यह है, तीसरी सजदा तिलावत कुरान पाक के 14वें पारे में है। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों का कहना यह है बात सही है और बिल्कुल सही डिसीजन लेकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। आइए इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते हैं चौथे राउंड के इख्तिताम पर कौन जबर रहा और कौन जेर होकर हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, चौथे राउंड के इख्तिताम का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। चौथे राउंड के इख्तिताम पर हसनैन ने, बता दूं क्या पोजीशन है? आपको क्या लगता है, आप 5वें राउंड में पहुंच चुके हैं या रेड जोन में जाएंगे? जी क्या जी पहुंच चुके हैं। अच्छा, और इज़ान को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। चलें, मुसाब को क्या लगता है? रेड जोन। अच्छा, और हमजा को नहीं मालूम। चले मैं आपको बताता चलूं, हमारे 5वें राउंड में हसनैन और हमजा हमारे साथ होंगे। मुसाब रजा और इज़ान दोनों आकर नीचे तशरीफ रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड होता है पिक्टोरियल राउंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड। इसमें हम आपको दिखाएंगे तस्वीर और तस्वीर देखकर आपने बजर बजानी होगी और हम आपसे सवाल करेंगे और उसका सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। आप दोनों रेडी हैं? जी। नहीं, आप तो रेडी हैं। दिखाइए आपकी बजर भी रेडी है नहीं? हमजा नहीं जनाब, दोनों की बजर भी प्रॉपर काम कर रही है। जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही जवाब देगा और आपने तस्वीर गौर से देखनी है और उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। शुरू करें? जी। आइए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड पिक्टोरियल राउंड, फैसला कुन राउंड। पहली तस्वीर दिखाइए जनाब हमसे, क्या पूछना चाहती है? जी हसनैन रजा ने पहले बजर प्रेस की। जी बताइए, खाना काबा का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। खाने काबा का जिक्र पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में आया। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारी अगली तस्वीर की तरफ। दिखाइए जनाब। मोहम्मद हसनैन, मकाम इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। मकाम इब्राहिम पारा 4 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 97। मकाम इब्राहिम का जिक्र पारा 4 सूरह आले इमरान आयत 97 में आया। सही जवाब दे दिया है। 2 पॉइंट्स का मजीद इजाफा कर लिया। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी हमें तस्वीर की सूरत में स्क्रीन पर नजर आएगा। जी बेटा जवाब देंगे हसनैन। सवाल यह है, उलमा इकराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है?
علماء کرام کا ذکر پارہ 22 سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں ہے۔ پارا بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ مسلسل اپنے اسکور میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں حسنین۔ بڑھیں گے ہماری اگلی تصویر کی طرف۔ دکھائیے جناب اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے۔ ایک بار پھر حسنین نے پہلے بزر بجا کر جواب دینے کی پوزیشن حاصل کر لی۔ بتائیے جناب کھیتی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ کھیتی کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 64 میں ہے۔ صحیح جواب دیا انہوں نے؟ جی جی جناب بالکل صحیح جواب دے کر ایک بار پھر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ دکھائیے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تصویر ہماری مجلس ہمیں کیسے دکھائے گی۔ کس نے بجائی بزر؟ حسنین نے ایک بار پھر۔ ہم دونوں آپس میں کر لیں، پھر آپ تشریف رکھیں نیچے، ایسا کر لیں؟ کس نے؟ نہیں جناب، ہوا کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ہواؤں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہے۔ جی پارہ 2 نہیں ہوتا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہوا کا ذکر آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ جی بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ دکھائیے جی اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے۔ چلیں جی ونس اگین حسنین نے بزر بجانے میں جلدی کر دی ہے۔ بتائیے سردی اور گرمی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ سردی گرمی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2 میں ہے۔ سردی گرمی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2 میں آیا۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہماری اسکرین پر۔ ایک بار پھر حسنین نے بزر جلدی دبا دی ہے۔ بتائیے جناب حسنین کیلے کے گچھے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ کیلے کے گچھوں کا ذکر پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں آیا۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ دکھائیے جناب اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے۔ محمد حسنین نے ایک بار پھر بزر پریس کر دی ہے۔ جی بتائیے حسنین سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 33 میں۔ حسنین رضا نے ہمیں ذہنی آزمائش کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر ایک بار پھر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اب تک 5ویں راؤنڈ کا کوئی نمبر مس نہیں کیا، سارے نمبر حسنین نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف اور دیکھیں گے کہ اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ محمد حمزہ نے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بزر بجانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حمزہ بتائیے دودھ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ دودھ کا ذکر پارہ 18 بزر تو حمزہ نے بجائی ہے، لگتا ہے جواب حسنین سے لینا ہوگا۔ چلیں جی حمزہ بتائیے جناب، شاید یاد آ جائے۔ دودھ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جی حمزہ جواب نہیں بن پا رہا، بزر پریس کر دی، جواب لیں گے حسنین سے، جلدی جلدی۔ کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 14 سورہ نحل
आयत नंबर 66 में है। हसनैन ने दूध का जिक्र कुरान पाक में जहां आया पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ नंबर, इस जवाब में नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमजा का 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब तस्वीर। जी बताइए, दीवार का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? दीवार का जिक्र कुरान पाक में पारा 16 सूरे कहफ आयत नंबर 77 में है। दीवार का जिक्र कुरान पाक के पारा 16 सूरह कहफ आयत 77 में आया। सही जवाब दे दिया है, एक और नंबर का इजाफा कर लिया। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों कंटेस्टेंट मेरे पास करीब आ जाएंगे, आप चारों भी मेरे पास आ जाएंगे। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ और माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बड़ी खूबसूरत तैयारी की माशाल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। मगर यहाँ से हम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया करते। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। और ये आप ले लें? नहीं चले जनाब, हसनैन ये गिफ्ट लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हसनैन को पता है कि ये हमारे आज के प्रोग्राम के विनर करार पाए हैं। हसनैन को भी तोहफा दिया जाएगा और हमारे हमजा भाई को भी तोहफा दिया जाएगा। आपके लिए कैश प्राइज है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के दौरान आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें मजीद इल्म दीन की सआदत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन